Okay. Wala si Kuya Rodrod. Magbayad ay kung SSY? Oh, ha? No, na-discontinue ba yan? Ha? Online? I think I have the card. Palm City. Along the highway of... Saan nga highway, Mai? National Highway. Crossing man ni diri sa una. Karo nga. Diba? Oh. Kasi gani ini. Oh. Kagi ka din ha? Oh my gosh. There's an overpass. Yes. Kung i-try ko itong gala, dili sa kake. Yes, we're gonna enter the what you call this? Overbridge. Tulay nga wala yung sapa. Haha. Tulay nga wala yung sapa. Grabe. NCCC Mall. Ay, mga pati naman mga cultural dress. Lapit na na. Oh, look. There's a lot of development here. Ano ba naman na? SM. Almost SM here. There's a lot of mall in here. I used to walk in it when I was in high school in Greece. Not my Greece. Diba na yung parlor si Tata dito? No, G Cinemas. Oh my God, they're speeding. Come on, look, Mike. Scary. Macdo. Macdo here. Dugo. It's a long bridge along the highway of Tagum City. Guys, Sano Brand used to be the Apocon Road. I mean, Rosing, Tamang, Apocon. Where we grow up. City Mall. Oh yeah, Gold City na siya dati. Wala na i-bowlingan diha. Wow, amazing. Look at that. Oh my. Bravis.
driver in here, found in here, in this place. Only in the Philippines. Look. Oh, walay traffic. Walay traffic light. City Hardware. Compare in like a Home Depot or Lowe's in US. Jollibee compare like a McDonald's or Bujango in the US. Bayo kay wala na nga matay ning mga farm. Abi na kung ilan ning ikuan, i-remove. Dito dapit sa GR Robinson. Dagan ang mall diri no. Palm City of the Philippines. The Palm City of the Philippines. McDonald's here. There is a lot of McDonald's here. Wow. New built Medical Center of Tagum. Tagum Global Medical Center. Then there's where's the Camilla? City Mall used to be the school 20 years ago. This is the crossing. Napay makulay? Makulay? Ano, makulay. Oh, Wala na. yeah, Mercury Drug, Makulay Restaurant or Tagum Makulay Restaurant. Still, the building still exists, but there's no more. Gaisano brand. Land Bank. Muna amo ni May diri. Si Malunos na kaya mo. Malunos May. Mo ba? We're in the bottom of the bridge. Earlier we were in the top. Electric motor. Ako lang. Lalo pag may mga atras ay. Yeah. Kaya asawa ko mag-drive pag long distance. Kay Kuya Freddy na nabalay. Kay Kuya Undoy balay. Manang. We're in the Sinagote Village too, right? Luy kaya ako ang gabi pwesteng kusugas ulan. Diyan na mo agi halbong ang mga renter. Diyan. Pinalagyan namin ng gate kasi may Huh? Oh my.
Ilan kaya cellphone? We're here in Mako. Unsa ni nga Mako Mabuhay. Mabuhay? Purok Mabuhay. On the way to my property. We're visiting my sister as well. And we have a long heavy rain last night. And how many days rain? Isa lang? 1 day heavy rains, and I heard there's a flood last night, and my sister slept like until 3 a.m. just to, because in the first time in history their property get a flood, getting flood in this area. So we're visiting Mama's tiny house here, tiny payag. Let's see. First we're gonna visit my sister. We're visiting our sister Esther, where they get flood house. Naog ka? Location here. We don't know where the water from. I think it's the canal here is not enough. Okay, we're walking towards my sister Esther. Dili may na? Good morning. Morning, Ter. Luya, uy. Hala, uy. Nagbaha gidi ay. First time in history. Abot man po dito sa kalsada, Ter. Abot dito. Kaya ang kanal. Nakatulog mo? Ay, baby. Sorry, wala ko na. Kadala o kuan. Kaluoy ba ni? Kaluoy ba ni, uy? Hala, nalapukan yun. Sa balay ni mo rin. Agoy. Tara, tuon na to. Tanaw na to dito. Hi! Good morning. Ganina na mo binilimasan? Kadawon pa. Basta man. Hapon. Kira? Pag may kalaag dito ba? Sige lang. Apil po dila? Oh, tanan, way na ko andun. We're on the way sa Payag. Lakpo na mo, bisitahon na mo dito. Gibagnot pa to, bahaan pa, wa na. Luya, uy. Dahil lang barangay hall din eh. Barangay hall nila. Guwapa tayong barangay hall. Pag-ura ba yan eh? Tapos pagpalitin mo, wala ba yan? Walay susi, di may kasulodaan eh. Bye! To ambot na dala ba niya susi? Mone akong payag. Ha? Diya nala ko agi. Diri. I think it's how many steps? I think probably 20 steps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36. $50 steps and river here. River. 50 steps. The river
where I don't think the water from here. I think the flood is from the other side. We have two rivers here. What she's doing? Flood. Na mga army ni kuan. Ero. Hindi may kasulod kay nabagnot. Pero siya, balay mo ta ka na anod na. Nano na sa bata. Nano na daw sa imong balay sa bata. Amo nun sa sulod na diwa na tanggong midway kay may susi. Asa na yung susi, May? Na-upgrading mo, May? Oh, kaluoy kanina. Baha, pati yun yung baha. Gabi lang. First in history, right? Oh my gosh. Pwede maggininalasang naman eh. Lasang na gani. Luya niyo. Asam tamo agyan? Asam magka-agyanan na ni? Ha? Wala ba ko boots? Ako nitulog lang ko pa. Magpay. Sa paon na siya? Badyang di na makaon. Asa mo diri gyud ang igyanan. Di ba daga man kay tong gilimpyo ni mama? Mura man tong tamnan man to niyag kuan may avocado. Avocado? Oh. May mga tanong, mga mata lagi kay mabakan. Di kagwanta sa tubig mababad ba? Ay, nagibuhat mi yung aning kuan. Hello ka, ang snail. Ang snail. They're climbing. Manghod ni turtle. Kay nundong ka ni dito sa Bohol, May. Manguha mi ani dire. Isa ka sako-sako niya. May mo palit. Kaning snail ba? Napayag? Wala ba ni? Ang payag! Ang payag, Loyas, payag, oy. Sus! Gibagnod na gyud ang kuan diri. Payag. Mura na jig ganyan pa jig lamok. Uya oy. Naglisod ko sulod. Lisod ning balay-walay magpuyo. Oh, ang bomba na perting pagka kuano. Allah, taasa trabahoon oy. Dagan ra magbungas lubi. Dagan yung trabahoon. Saging. Kating daghanag yung imong kuan diri. Gibahaan gyud. Ano bang jatot? Mayroon po gamay ra payag ra. Magulbul na suko si ako gikasukan. Ganun ba? Bot-bot ang balay sa mama, nga wala doon nagpuyo. Na high blood. Ay, Wala ganun. niya si Mother Manggot. Bot tagpaanan. Ya ang iya ben gusto ato kahoy lang. Ug kahoy ra wa na guba na. Sayang ang gasto. Dili semento. Di maabtan og pinakakuan. Nagpuyo ani jatot na daw.
Ah, wala po kay susi diri may. Wala po kay susi. Tanggal na na. Sibungan na tanggal na na. Nadaot din eh. Wala din po bisitahan ni Esther diri. Bisita ko niya. Dali raman niya. Dali ang masabot kuan. Dali na. Sila lang ka. Kasi anak ko si Ato Rodere. Malingkyon dere. Ah naman ato na siya sa iyang anak. Luya ni kang tata payag diri. Isa na lang pali wa to siya kabalong nga baha no. Water na lang daw para tsokolate na. Yan. Pati. It looks better. Better looking. Atong Dito. Buhayon ni mo? Buhayon na isda. Unsa man ang klaseng isda? murag koy. Allah. Allah. Bakuha na imong kamot. Lajud ka na isda dari sa... Ah! Nakabuhi! Ah! Ah! Ala, 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 ala. Ala. Ala, tilapia na natin pagsundaan. Pang lunch. Makabuhi. Ay! Ay! Tara, tara! Ay! Asa dia? Butang diri. Dia butang oh. Lagyan mo dia. Yan. Laki. Dili. Sa aquarium nga isda. Yeah, tabay ni Mader. Boy. Marami pa yan dito. Atabay ni mama oh. Lalong bomba. Ito. Gilimasan na mo. Malalim. Ay. May chinilas dito. Hindi ko alam kung saan. Naiwan. Sana yun. Aw, dara. Ito. Isa. Dalawa. Apa TV? Kay TV mo andar na napan kuan. Ka-cute.
Ba, saan man ikaw pere? Oh, pagano ka maka... Yan na. Yan na. Video kaya atang Document. Nahuli ni Mahi sa sa Mako. Sa payag ni Madel. I think Koy. May tubig yan, Mahi? meron. Oh my gosh! Ako nagbiyan sa ng aquarium ah. Ayaw, Feel better. Oh my gosh. dako ba yun? Ano na nga ano iring ngayon? Kuy. Koy? Koy? Lindo. Malimbiyan ba yung aquarium mo? Oh, yan na ituan. Nay tubig ng aquarium? Tambukan niya oy. Dako kay kayo nakakuha na kay Lami po naman. Dirty kitchen ni Maymay. asa man ka mo kaon maligot ter. Right. Anya na, malibang sa ako. Sa kwarto na lang. Maning yang kuan rental. Na chinilas oh. Uy. How many room? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Halipay zero. Tanan. Yan na lang eh, manong storage. Oh, wala na pwede dire. Pila pa yung parent nimo? 1K. Kaya wa man ni quart, wa man ni CR pero dapat na si kaogon din siya. Ah. Pwede ra pud